guys, inilah dia. Oh, minta ditahanin yang belakang itu. Nyangkut. Kata-kata hari ini mantap. Mantap kan? Nah, mas. Sip, alon-alon. Mantap Terus. Nyangkut dikit ya, terus. Yo, dapat. Dapat. Ya. Oh, terus dikit. Oh. Oh, terus. Aman. Aman. Yo, ayo. Dikit-dikit. Belok ke dikit pala ke sini. Mungkin dapat ban belakang. Yo, dapat.